अनि पर्यो भने त भिजा अमेरिकाको कहिले त अब स्विच अनि त चाहिँ यही नेपालमै म त नेपालमै आएर खुब खुसी भइरहेछ नि भिजा लायो भनेर Of course. 3 वर्षपछि हेर्न रोएर फोन गर्छ यसले मलाई हो त्यस्तो हुन्छ अनि के छ त प्लान अब लास्ट फ्यु डेज इन नेपाल Bro, मैले चाहिँ भनेको हैन ट्रिप जाउँ के ट्रिप लास्ट ट्रिप अनि कहाँ जाने हो र ट्रिप कहाँ जाने हो जाउँ लाने उ त्यो डाँडा देखिरहेछस् अँ त्यो डाँडा माथि कटेर मुनि गयो भने चाहिँ अत्रो ठुलो भ्याली छ क्या अनि कहिले जाने त्यहाँ चाहिँ भोलि Come on, guys, no man. म भोलि भ्याउँदिन यार काम छ यार bro. Ride or die, bro. Ride or die. I'd rather die, man. यही come on. I can't go there, man. मेरो कमिटमेन्ट्सहरु छ यार मिल्दैन क्या हाम्रो इन्टरभ्यु लिन त्यहाँ माथि गएर त्यही ब्रो ल सोच त क्यामेराम्यान छ हिमालमा पडकास्ट तिमीहरु दुईजना मैले चिन्छु ल ज्याज प्रोडक्सन्स अनिललाई लगाउँ न ल ब्रो ल तिमीहरु दुईजना जा हैन अनि फर्केर आइज and then we'll have a good interview जहिले छुट्छ क्या यो इन्टरभ्युज ब्रो ल हामी दुईजना नम्बर you both go भ्यूहरु सबै रमाइलो गर्नु आउनु and we'll share this experience Alright Jay, thank you. Alright? We will. Okay. Okay. So I think हाम्रो मलाई के भन्नु छैन हैन खासमा तर I think एउटा कुरा चाहिँ भन्छु हाम्रो मुभी चाहिँ थर्स्टी केम्फ मा सेलेक्ट भएको छ केम्फ इज लाइक काठमाडौँ इन्टरनेशनल माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल which is happening on 12th of December. So I think 3:30 some अथवा 3 बजेतिर like premiere हुँदैछ. So if you guys are like free अनि if you want to check out some short movies, not just हाम्रो अरु पनि you can come by and like encourage us by like being there and supporting us. So yeah, thanks. Do watch our short film. It'll be up on YouTube sometime soon, or if this is released before the screening at KIMF, do watch it there. And our short film is called Thirsty, and I really look forward to your comments and feedback on how you felt about the movie. Alright, this is Radio Nagarik 96.5. This is The Lounge, and this week here in The Lounge, I've got these three amazing people, three amazing youth who've been contributing to Nepali movie scene. Well, we've not got to claim it as an industry yet, but yes, movie scene ma chai uhanhरुले ठूलै योगदान दिइराख्नु भएको छ. And here I present to you the team of Thirsty, who are very thirsty for success and who are very thirsty to give out something to Nepali music and yes, film scene. हैन तपाईहरु रेस्पेक्टिभली म्युजिक भिडियोजहरुमा पनि काम गरिराख्नु भएको छ. तपाईहरु रेस्पेक्टिभली फिल्म मेकिङमा पनि काम गरिराख्नु भएको छ, हैन. So here I introduce you Saruk Tamrakar, Aneel Neupane, and the man with a unique name, Kundoon Shakya. Right? So Kundoon, your very first interview probably, huh? Yeah. So let me start with you. Let me start with you. I've seen Anil's podcast, I've seen Saruk's photo shoot, and he's been to my show twice. Probably this is the thrice time, right? This is the third time. Ani, what is the experience like, working with all the seniors and सबैसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ what is the experience like? I'm more than grateful for this experience. Like it's been quite a journey, like, and especially being with people who are so much mature and who have been in this game like for more than I have. All right. But then you've sort of scored on a lot of amazing ads and music videos. I know. Yeah. People are thriving on to be there, and you've already been there. So what is that feeling like? It's the feeling's awesome. The feeling's totally awesome. के गर्नु बाकी हो त अनिलसँग नि काम गर्दिहाले साथीहरु म्युजिक भिडियोमा नि आइहाले के छ बाकी गर्नु I know, just take me, just let the offers come in. See it, take. Yeah, but no, the feeling's awesome, that's there, but then like for me it's like what do I want to do as an actor? How do I want to pursue my career, and then like always try new things, be there. You never know until you experience. Right. I'm trying to pursue myself like that. So Aneel, your first time in my show, and I've seen your podcast, I've seen your short films. अनि कतिपय कुरामा कन्ट्रोभर्सी पनि भएको थियो तपाईको फिल्म्सहरु निस्किन pretty complimenting controversies, I must say, हैन. अनि you've come up with jazz productions too, हैन. So what has the journey been like? पहिला फोटोग्राफरबाट सुरु गर्नुभयो, now direction and slowly filmmaking and video and everything.
well you can excel all you want हैन सबै कम्प्लिमेन्ट तान्नु भयो अब so what is it like तपाईलाई चाहिँ amazing, it's insane. I mean, I had no idea I'd be here. हुन्छ नि जय प्रधानसँग यसरी इन्टरभ्यू भएर आउँछ यो टाइममा I mean this is huge. I mean सबै कुरा होल जर्नी नै एकदमै जस्ट अनएक्सपेक्टेड अनि रमाइलो हुन्छ नि जस्ट सबै जस्ट बवाल भइरहेछ अहिलेसम्म बवालै गर्दैछु त्यसैले बवाल भइरहेछ भन्नु न प्रयास जारी छ हैन सो शाहरुख वेलकम टु दिस शो थर्ड टाइम Thank you for and lounge भनेर उता पनि गरिसक्यौँ हैन हामीले स्टुडियोमै रेडियोमा बसेर and he is also one of those actors who've actually supported me when I was sort of starting up with my celebrity show हैन उहाँले सधैँ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ and शाहरुख would it be okay मैले यो क्वेशन हार्ड हिटिङ क्वेशन सोधिहालेँ हजुर नेपाली फिल्ममा फेरि तपाईँ फुल फिचर फिल्म आउनुभयो भने यो तपाईँको कमब्याक भनेर भन्दा हुन्छ कि हुँदैन अपार्ट फ्रम थर्स्टी वी आर नट टकिङ अबाउट थर्स्टी इफ यु happen to show up in a Nepali feature film, can we term it as your comeback film? Is it right for me to say that? I don't know. Well, मेरो काम त खासमा भनौँ न गर्ने मात्रै हो मुभी नै गर्ने हो बेसिकली तर अहिले फिल्म नगरेको मेरो आई थिङ्क मोर देन 1 year बेसी भयो होला सो yeah you can see that one comeback गरेको so now that you like it's a feature film right so you've come up with a very short film with Srishti in it अनि अहिले युज thirsty भनेर हामीले जुनको लागि यो इन्टरभ्यु राखेका छौँ Thirsty now, like what does it signify to you? किन यो फिल्म गर्नुभयो तपाईले पहिला सुरु? लाइक तिमीले अघि भने जस्तै हामी कामको लागि thirsty छौँ राइट एउटा त एन्ड यो भोको पनि छौँ अफ कोर्स हुनु नि पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई एन्ड मेनली चाहिँ स्क्रिप्ट हैन अनिलले जब स्क्रिप्ट मलाई फर्स्ट टाइम भन्दाखेरि चाहिँ लाइक यो गर्नै पर्छ ब्रो राइट गर्नै पर्छ लाइक हुन्छ नि भनेर हाम्रो त्यसरी कुरा भएको अनि आइम अल्सो अफ फर इट गर्नै पर्छ भने म पनि गरिदिन्छु उसले त इज लाइक हैन म पनि गरिदिन्छु अलवेज देयर हैन सो या मेनली चाहिँ त्यो रिजन हो मेन स्क्रिप्टै मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो अब हाम्रो जनर भन्नुपर्दाखेरि कस्तो इट्स अ बिट अफ थ्रिलर एन्ड अ बिट अफ डार्क कमेडी सो अलिकति फ्युजन छ क्या एउटा पर्टिकुलरली एउटा स्पेसिफिक जनर चाहिँ छैन सो समवेयर इन बिट्विन छ एन्ड मेनली चाहिँ त्यो बिकज अफ द स्क्रिप्ट के एन्ड त्यो स्क्रिप्टको जुन अब आइम स्योर धेरैजनाले ट्रेलर पनि हेरेको छ होला हाइकर्सहरूको स्टोरी सो yeah that made me like want to do this. Okay so Aneel when you first came across the script and the kind of magnum that it demanded travel गरेर राख्नुपर्छ and logistically again speaking logistically was it possible भनेर पनि भयो you guys will probably understand this logistically भनेको term चाहिँ once you see the film so logistically तपाईलाई कतिको feasible लाग्यो त्यो सुरुमा जानु भन्दा अगाडि नै वेल फर्स्टमा मलाई आइडिया आएको भनेको चाहिँ आई गेस 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडि नै थियो क्या सो त्यो बेलामा चाहिँ यो दृश्यांश भन्ने एउटा सर्ट फिल्म कन्टेस्ट भइरहेको थियो होइन अनि त्यसको लागि भनेर चाहिँ मैले एउटा सर्ट फिल्म चाहिँ बनाइसकेको थिएँ क्या फोनले नै खिचेर आफ्टर सक भन्ने इट्स अन युट्युब एज वेल होइन अनि त्यो बनाइसकेको थिएँ तर के भयो भने लामो भयो क्या फिल्म नै 3 मिनट्सको ड्युरेसन थियो त्यो कन्टेस्टको लागि अनि माई फिल्म एन्डेड अप बिङ 5 मिनट्स मैले काट्नै मन लागेन कि त्यस पछाडि अब कन्टेस्टको लागि भनेर हुन्छ नि त्यो कुनै गर्न मन लागेन सो अनि त्यस पछाडि साइमल्टेनियसली मैले अर्को आइडियामा पनि वर्क गर्न मन लागिरहेको थियो कि समथिङ सर्टर हुन्छ नि अलिकति छोटोमा ठ्याक 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 पञ्च हानेर सकाइदिइहाल्ने खालको भनेर सोचिरहेको थिएँ मैले अनि त्यही सोच्ने क्रममा हुन्छ नि अब जस्ट ड्राइभिङ गरिरहेको बेलामा चाहिँ आई थिङ्क ठ्याक्क पाटन ढोका मलाई त्यो ठाउँै याद छ क्या यतिकै पास भइरहेको बेलामा आई जस्ट स दिस इमेज अफ वान अफ द सिन के भेरी क्रुसियल सिन अफ दिस हुन्छ नि त्यो मेन दुईवटा क्यारेक्टर हाँसिरहेको सिन त्यो ठ्याक्क दिमागमा आयो क्या अनि त्यस पछाडि आई एन्डेड अप ल यिनीहरू किन हाँसिरहेको छ त भन्दा हुन्छ नि त्यस पछाडि अब आई क्यानट स्पोइल इट होइन मुभीको अनि त्यो हुँदा जोड्दा ओके सो आई वान्ट टु मेक अ स्टोरी अबाउट दिस हाइकर्स हुन्छ ट्रेक गरिरहेको बेलामा एन्ड देन अल दिस थिङ्स ह्यापन त्यो हुँदा जोड्दै पहिला सुरुमा चाहिँ अगेन इट वाज भेरी सर्ट त्यो उनीहरूले आफ्नो स्टोरी भनेर अनि सकाइहाल्यो मात्रै थियो अनि पछि चाहिँ सो आई डिन्ट मेक इट फर द कन्टेस्ट होइन अनि राखिरहेको थिएँ मैले राख्दै हुन्छ नि यो पुरानै भइसकेको थियो मैले आई पिच टु सम पिपल हुन्छ नि पोटेन्सियल प्रोड्युसरहरूसँग मैले कुरा गरिरहेको थिएँ यो मसँग स्क्रिप्ट छ होइन इफ यु वान्ट टु प्रोड्युस अनि त्यो लाइक खासै मान्छेले इन्ट्रेस्ट पनि देखाइरहेको थिएन कि हुन्छ नि इट्स अलवेज लाइक द्याट अनि पछि मैले अलिअलि डेभलप गर्दै लगिरहेको थिएँ अनि 1 वर्ष पछि चाहिँ सो वी वर्क टुगेदर इन एन एड भनौँ न रेड बुलको एडको लागि चाहिँ सो बोथ अफ दिस गाइज वेयर इन द एड होइन अनि त्यो बेला काम गर्दाखेरि चाहिँ अनि मैले ओके यो फिल्ममा त होइन यो दुईजना केटाहरू राख्दा त दामी हुन्छ कि क्या हुन्छ नि द क्यारेक्टर डिमान्ड सबै चिजहरू क्या दामी हुन्छ जस्तो लागिरहेको थियो क्या अनि प्लस आई स द्याट दे ह्याड इमेन्स ट्यालेन्ट हुन्छ नि ल बवाल गर्न सकिन्छ एन्ड द्याट एड इन अ वे डिन्ट जस्टिफाई एभ्रिथिङ द्याट दे कुड
पुट इन्टु द टेबल हुन्छ नि or I could put in the table myself हुन्छ नि सो अब होइन अल्टिमेटली हामीले फिल्मै बनाउने हो द्याट्स द ड्रिम होइन अनि केटासँग कुरा गर्दा पनि त्यही नै थियो ओके फिल्म बनाउनुपर्छ यताउति भन्ने कुरा अनि ओके मैले भने क्या शाहरुखलाई त्यसपछि मसँग एउटा सर्ट फिल्म छ ब्रो आई हेभ नो आइडिया वेयर इज गोना गो होइन भेटौँ न त कुरा गरौँ न त भनेर अनि त्यस पछाडि केम अफिसमा एकचोटि अनि लाइक हुन्छ नि साट डाउन फर वाइल हुन्छ नि अनि सो मैले उसलाई मजाले बुझाएँ कि यसो भनेर अनि त्यस पछाडि त शाहरुखले त ल ब्रो यो त गर्नुपर्छ यार यो त गर्नै पर्छ मैले यतिकै हुन्छ नि जस्ट एज अ स्टोरी सुन न लेट्स सी वेयर दिस गोज भनेर मात्रै यो त गर्नैपर्छ ब्रो भन्ने क्या उसले अनि द्याट मोमेन्ट पछि मलाई पनि यही ल गर्नैपर्छ क्या जस्तो लाग्यो होइन अनि द्याट एनर्जी इज एक्चुली वाट मल्टिप्लाइड हुन्छ नि अनि त्यस पछाडि चाहिँ ल यु वी हेभ टु मेक दिस फिल्म अनि अ लट अफ थिङ्स ह्यापन आफ्टर द्याट त्यस पछाडि कुन्दनसँग कुरा गरेँ अनि वाज अन बोर्ड आई हेभ नो आइडिया द्याट के गर्ने तर That was my next question to you, Kundoon. Right? So coming to you, I know, like, are you much of a hiker or a trekker? What is it like? What is your personality like? Yeah, I've had my fair share. Oh, yeah, you've had your fair share? Yeah. With this movie, before that? Of outdoor experiences. Okay, outdoor experiences. So like, were you like up for it when you thought like, okay, म धेरै हिँड्नु पर्छ and then कस्तो कस्तो कन्डिसनमा गर्नुपर्ने हो होइन you've been into theater for a while होइन you've been doing plays now this will take you to somewhere in the mountains. Yeah, you guys shot it in the Mahadi Trail, right? Yeah. So like, had you been there before? Like, what was the experience, तिम्रो यो सुरुमै गर्दाखेरि? No. Or was there no choice? गर्नै पर्छ यो फिल्म भइसक्यो. This is the break. I need to do it भने जस्तै. What was it like? मेरो त्यति बेला दिमागमै थिएन दाइ अनेस्टली भन्नुपर्दा हुन्छ नि लाइक गर्ने हो जहाँ लगे लग्नै थियो क्या लाइक हुन्छ जहाँ लगे लग. Take me to the desert, take me to the Everest, wherever it is, I'll do it. टु बी अनेस्ट या त्यस्तै थियो thirsty भनौँ न हैन या I guess. Thirsty for work. He was thirsty, right? Yeah, that was there. So what are your expectations, Kundoon? Now you've started, you've been around for like what, two years, Yeah. Since your first play? My first play, it's been 5 years. 5 years, okay. It's been 5 years. Awesome. I've been doing plays and now in the camera and everything. So like it's been 2 years. So since your look is pretty much different, not the kind of like chocolatey look like the Saruk has, the beard हुँदा नि chocolatey अनि a lot of my like अस्ति म मेरो दिदीको बिहामा जाँदाखेरि पनि like there was this people like म सारुकको फ्यान हो नि भनेर भेटेदिउ नम्बर यही हो भनेर त्यतिकै जिस्किरहेको थियो के so like there are a lot of fans is gathered. So like what are your expectations with fans? How are they going to take you for the look that you have not the usual kind of Nepali look the vibe is different. The kind of dress up you're doing is different. It's nothing to go against of. I like it. It's very funky and dammy. So like, how do you think the producers, the traditional Notion producers, are going to take you? I mean, last one. Is there any insecurity? No, not at all. Not at all. Like, are you willing to change in terms of like producer ल भाइ यस्तो गर्नु पर्यो ल सर यस्तो गर्नु पर्यो? Are you willing to change? I think at points I think like there will be times where the producers and I will have to look eye to eye and say that we agree to disagree. Okay. Because I'm not like really willing to just succumb down to what they have in their minds for as an actor. Like there are so many actors. You can use them. Me, I'm trying to come with my services, with my type of style. So with the Kundoon factor. The Kundoon factor. So you're rendering that. So what does Kundoon mean, Kundoon? Kundoon, so it simply means the Dalai Lama. Dalai Lama. Yeah. Ani my granddad had went to Tibet. Yeah. And then I have a Tibetan stepmom. Okay. So त्यहाँबाट चाहिँ dad had been inspired to give me the name Dalai Lama Kundoon. Kundoon. Nice. So Aneel, these two amazing actors, one you've already seen how he works, and one yet to see, yet to cope up with the kind of सबै फ्याक्टर्सहरुसँग एकदम पोजिटिभै हुनुहुन्थ्यो तपाई. एब्सोल्युटली. कुन्दन पनि इज नट भेरी न्यू नि थाहा छ तिमीलाई? सानो संसार हेर्छौ नि? सानो संसारमा कुन्दन छ नि. ओके द्याट त्यति बेलादेखि गइसकेको तिमीले. आज आस्किङ तिमीले फुल फिचर फिल्म गरे छैन मलाई यादै भएन म थिएँ भनेर टाइपको. अनि like I said, I had worked with them in an ad हैन. अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ see दुवैजनाको the way they contrast each other हुन्छ नि in looks and in terms of thinking देखि लिएर सबै कुरामा. अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो क्यारेक्टरहरु पर्फेक्ट फिट भएको जस्तो लागेर हो कि मैले चाहिँ I really wanted to work with these guys. मैले अप्सनै राखेको थिएन कि यो तिमीहरु हुनै पर्छ मलाई हुन्छ नि we are going to make this film. If I'm going to do it, I'm going to do it with you भनेर म त्यसरी नै अप्रोच गरेको थिएँ के. So yeah, I mean the question I lost the question. So like
did you have any kind of notion that, will he match up to his energy? I know. Or his energy the to fact his? that they matched and contrasted Okay. each other Okay. in many different levels. So त्यसले गर्दाखेरि नै I opted for these guys. Three amazing content creators, and yes, their film Thirsty is being featured on KIMFF, that is Kathmandu International Mountain Film Festival, on the 12th of December, and you go out there to watch it because they need encouragement, and they've come up with this amazing film Thirsty for you guys. So speaking of Thirsty, and I see that the wardrobe, especially एकदमै दामी लाग्यो कि मलाई wardrobe चाहिँ. I don't know how many people have seen it or at least noticed it. तर मलाई चाहिँ त्यो फिल्मको wardrobe चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो कि एकदम rugged, rustic, not the really kind of like trekkers wardrobe. It was like really जुन चाहिँ normal मान्छेहरू हिँड्दै जान्छ, not prepared, like not really prepared yet, prepared type, okay, with that just passion of trekking भनेर. So what went into the wardrobe? So हामीले चाहिँ सबै लुगा त आई गेस कुन्दनको आफ्नै हो अनि सारुकको एक्सेप्ट द ज्याकेट बाहिरको. I lost the jacket, by the way. The jacket. Jacket नै हो मेरो. बोरा स्टुडियो एक्चुअली उनीहरूको मैले लिएर राखिरहेको थिएँ रेन ज्याकेट, मलाई एकदम राम्रो लाग्यो त्यो. म लिन आउँछु अब. So yeah, this was couple of days before we went on field हैन, ट्रेकमा निस्किनुभन्दा अगाडि चाहिँ so we got together and सबै भयभरको लुगाहरू ल्याएर चाहिँ ट्राई गरेर हेरेँ कि कुन चाहिँ ठिक हुन्छ. I knew I wanted to try this jacket हैन, तर अल्टरनेटिभली अरू पनि लुगाहरू ट्राई गरेर हेरौँ न भनेर सबै गर्दाखेरि चाहिँ we ended up with this wardrobe. अनि त्यसमा पनि के चाहिँ गर्न मन थियो भने बिकज चाहिँ क्यारेक्टरहरू चाहिँ कस्तो छ भने सारुकको चाहिँ एम्बिसियस अनि अलिकति डार्क हुन्छ नि, केही गर्नुपर्छ यहाँ भने, अनि कुन्दनको चाहिँ लाइक लाइट हार्टेड हुन्छ नि, एभ्रिथिङ इज फाइन, जस्ट गो विथ द फ्लो. अब म विदेश जानु लाग्छ, आई डोन्ट केयर एट अल. सो त्यो एकदम लाइक फन एन्ड डार्क खालको जस्ट सर्ट अफ हुन्छ नि, सिरियस अनि त्यसपछि फङ्की खालको क्यारेक्टर कन्ट्रास्ट छ नि त. सो द्याट्स वाइ आई वान्टेड टु गिभ कुन्दन सम प्रोमिनेन्ट कलर्स के. सो एन्ड उसको ज्याकेट येलो ज्याकेट द्याट्स फ्रम रेन्स भन्ने एउटा ब्रान्ड छ क्या. सो उनीहरूलाई पनि मैले जस्ट फलो गरिरहेको थिएँ पहिलादेखि, अनि आई एक्चुली फाउन्ड इट कपल अफ इयर्स अगो. अनि मैले लिइहालेको थिएँ क्या, त्यो बेला पैसा पनि थिएन, त्यही पनि ओके आई नो मैले ज्याकेट त दामी हुन्छ पछि काम लाग्छ भनेर लिइदिइहालेको थिएँ होइन. अनि सो द्याट्स वाइ त्यो कलरले गर्दाखेरि चाहिँ क्यारेक्टरलाई पनि अलिकति जली देखोस्, अलिकति उज्यालो होस्, खुलिरहेको होस् हुन्छ नि अन स्क्रिन. इभन इफ दे आर नट स्पिकिङ, बाहिरको एक्जिस्टिङ कलर्सले पनि हाम्रो क्यारेक्टरलाई चाहिँ लाइक बोलिराखोस् भन्ने खालकोले गर्दाखेरि चाहिँ सो वी गेभ हिम त्यो येलो प्रोमिनेन्ट कलर, अनि सारुकलाई चाहिँ डार्क, तर पुरै डार्क नभइकन सम फर्म अफ कलर, सम फर्म अफ रमाइलो त छ नि त क्यारेक्टरमा. द्याट्स वाट वी अल आर, हामी साथीहरूसँग रमाइलो भइरहेको हुन्छ. सो त्यो देखाउनको लागि चाहिँ हि इज वेयरिङ अ कलरफुल टी सर्ट अन्डरनिथ क्या. सो he is a fun guy, he just likes to be हुन्छ नि अलिकति grouchy by choice जस्तो क्या. So Saruk, the ascot was new for you, होइन? So how did that look go for you? Like, were you comfortable with it? Yeah, did you have any notion like होइन यो ठिक देख्ला नदेख्ला, what is it like? होइन, इट्स मलाई चाहिँ जहिले पनि कस्तो हुन्छ भने when I come to the screen हुन्छ नि, I don't want to be seen as the same face क्या हुन्छ नि. या मान्छे त त्यही हो, बट हुन्छ नि एउटा appearance wise चाहिँ एउटा every time नयाँ होस् भन्ने हुन्थ्यो, and which I like the idea. First man. Because this wardrobe thing, when it कहिले मलाई स्ट्राइक भयो भन्दाखेरि चाहिँ I was watching this interview of Saif Ali Khan, his recent movie, because he said like he didn't want the attire to outcast him. He wanted to like own the attire rather than the attire overshadowing his character भनेर भन्नुभएको थियो कि. So तपाईहरु दुईजनाको नि it's gritty, it's dark, and did you feel like मान्छेहरुको चाहिँ ध्यान धेरै वार्डरोबमै जाला कि or तपाईहरुमा आउला कि what was it like? Because you guys have been wearing those like not the real normal day kind of wardrobe, it's like pretty different. So was there any this notion just to feel आयो कहिले? That's true, but मलाई चाहिँ more because of the colors especially, it was a constant reminder that यो character चाहिँ हाम्रो जुन छ यो कलर्समा नि बेस्ड छ भनेर चाहिँ त्यो क्यारेक्टरले एक्चुअली इन अ वे ओभरपावर चाहिँ गरिरहेको थियो. But then I never had that thought like हुन्छ नि जुन क्यारेक्टरलाई पुरै आउटकास्टै गरिदिएला भने चाहिँ छैन. Alright, so अब चाहिँ हामीहरु जाँदैछौँ frank and honest भन्ने सेगमेन्टमा, where Kundoon probably might be like really frank and honest, I think, because he's new to interviews, होइन फसाउनु मजा आउँछ. But then you both, I know you've been well experienced, so frank and honest मा चाहिँ let's see कतिको को diplomatic हुन्छ वा हुँदैन भनेर. So starting with Kundoon, है. Okay, let me just be frank and honest first. ल है त. Any overrated film that you think that has come up this year, 2019? This year. Anything like Nepali, Hindi also. or Hollywood.
Overrated. I think all the movies that have been done, they've been done with their own purpose. So overrated भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन. Not really. अब हुन त लाइक दाइको फिल्महरु पनि त्योहरु अब their commercial भन्नु सेफ चाहिँ दाइको कुन चाहिँ फिल्म एकदम ओभररेटेड लाग्यो overrated चाहिँ भन्दिन. Not this year though. Okay, not this year. So what about last year? last year. Okay, there was like one time I was disappointed was with Loot 2 badly. I just really couldn't stand this. Okay. But then, you know, other than that, you know, Kabaddi this year that came out, it was done to commercially hit the market and they did a good job. Right. For me, that was good. So, overrated. छैन. So, Anil, as a filmmaker perspective, तपाईको एउटा पडकास्टमा तपाईले पनि भन्नुभएको थियो कि एभेन्जर्स आउँदाखेरि पनि त्यही रेट छ, नेपाली फिल्म्स आउँदा पनि त्यही रेट छ, and the interviewer what he was asking was कि अब नेपाली फिल्म्सको के रेट घटाउने त भन्दाखेरि यु सेड हैन कन्टेन्ट बढाउनु पर्यो भनेर. सो रिसेन्टली कन्टेन्ट वाइज चाहिँ तपाईलाई एकदमै खुसी लागेको फिल्म कुन छ? लास्ट मैले हेरेको अनि मलाई एकदम राम्रो लागेको चाहिँ व्हाइट सन चाहिँ एकदमै लाइक कन्टेन्ट ओके दिस इज व्हाट दे वर ट्राइङ टु डेलिभर अनि ठ्याक्क निस्केको पनि छ अनि लुक्स वाइज पनि एकदम राम्रो लाग्यो मलाई. हुन्छ नि आई लभ इट. सो क्यान यु एक्चुअली जज अ फिल्म अहिले चाहिँ आएको फिल्महरुमा जस्तै ट्रेलर टिजर अगाडि पठाउँछन् त्यति बेलै तपाईले जज गरि सक्नुहुन्छ लाइक दिस इज लाइक यो कस्तो छ यो कस्तो छ हो नि. द्याट्स व्हाट द ट्रेलर इज सपोज टु डु नि त हैन. त्यो लाइक यो फिल्म यस्तो चाहिँ खालको फिल्म हो एन्ड इफ यु लाइक दिस काइन्ड अफ मुभी कम वाच इट भन्ने हो नि त ट्रेलरले भन्न खोजेको चाहिँ. अनि मोस्टली के भइरहेछ अहिले नेपाली मुभीमा भने सबै मुभी आई गेस कि कन्टेन्ट पनि उस्तै उस्तै हो कि के हो थाहा छैन हैन. कास्टिङ डिरेक्टरको कतिको यु नो तपाईलाई चाहिँ सर्टेज जस्तो लाग्छ हाम्रो. आई डोन्ट थिङ्क खै अब द वे आई सी जजिङ बाई द मुभिज हुन्छ नि सोली नट अब भेटेर मान्छेहरूको त मलाई थाहा छैन हैन. जस्ट जजिङ बाई द मुभिज कास्टिङ डिरेक्टर भन्ने कन्सेप्टै छ जस्तो लाग्दैन मलाई. That was my next question. Is there a concept भनेर? I don't think it exists or maybe it does, then they need to be more proactive. अलिकति अझ बेटर जब गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई है. अनि त्यही नै हो. Alright. So Saruk, frank and honest with you, I know. Have you been so far like disappointed or you know you appreciate your journey अहिलेसम्म चाहिँ? What is it like? तपाईको जुन whatever you know ups and downs that you've faced in the recent years of cinema and the kind of you know contribution that you guys been doing in whatever your way is possible. अहिलेसम्म कस्तो खालको फिल छ? आई थिङ्क अहिलेसम्म चाहिँ के भन्नु पर्ला यार आइ एम लभिङ इट के लाइक हुन्छ नि आफूलाई मन लाग्ने कामहरू गर्न पाइरहेछ. मेरो लागि चाहिँ त्यो मिडियम भनेको चाहिँ सर्ट मुभिजहरू हो क्या. यो फिचर फिल्म्समा चाहिँ देयर इज अ भेरी लेस पोसिबिलिटी भनौँ न त्यो कुराहरू एक्सप्लोर गर्नलाई क्या. And short movies for me is like so amazing and I don't know why people don't get the concept of short movies here in Nepal. त्यो it's such a big thing नि खासमा हुन्छ नि तर यहाँ त short movies भनेको short movie पो गरेर त्यही खालको के. It's actually more challenging to tell a story in a certain minute हैन certain time. So तपाईहरुलाई चाहिँ you know अहिले भर्खरै तपाईहरुको मैले यो frank and honest गर्दा पनि frankly नि तपाईहरुले नि भन्नुभयो लाइक मैले वार्डरोब 2 वर्ष अगाडि यहाँदेखि ल्याइसकेको थिएँ यो गरिसकेको थिएँ एन्ड इट्स अल अन यु हैन. यो सर्ट मुभीमा चाहिँ तपाईहरुले लाइक फन्डिङ गर्ने अब भनौँ न एनी वान XYZ लाइक हाउ इजी इज इट और हाउ हार्ड इज इट टु फाइन्ड योरसेल्फ अ स्पोन्सर और यु नो अ फन्डिङ एजेन्ट और वाट एभर इट इज? I think it's super difficult, especially for independent artists हैन. अनि कस्तो भने there's no specific platform हुन्छ नि जस्तै अब इन्डियामा पनि कति धेरै युट्युब च्यानलहरू छ अरू वेबसाइटहरू छ where they are specially catering for short movies. हुन्छ नि अडियन्स पनि त्यही हिसाबले गइरहेको हुन्छ अनि बनाउने मान्छेहरूले पनि त्यो साइकल त्यहाँ भइरहेको हुन्छ नि त. नेपालमा त त्यस्तो खालको कुनै छैन अहिलेसम्म. मेबी पिपल आर वर्किङ अन इट अर के हो थाहा छैन हैन. अनि त्यो भएको हिसाबले चाहिँ इट्स जस्ट एन्ड देयर इज नो ग्यारेन्टी अफ रिटर्न सर्ट मुभीमा. फिचर फिल्ममा त यु नो दे आर टिकट्स एन्ड वेबसाइट हलमा जान्छ दे आर डिस्ट्रिब्युसन्स एन्ड अल दिस थिङ्स एकदम लेमनलाई पनि थाहा छ कि फिचर फिल्म्स आर मेड टु अल्सो मेक मनी. तर सर्ट फिल्ममा त त्यस्तो केही पनि छैन. युट्युबबाट अब भ्युज टन्न आयो र सर्ट फिल्मले पैसा कमाएछ भन्ने खालको आई डोन्ट थिङ्क देयर इज त्यस्तो खालको एक्जाम्पल पनि केही छैन एक्सेप्ट हट नेपाली सर्ट फिल्म्सहरू हुन्थ्यो नि भयो. माई नेक्स्ट क्वेसन इज होइन तपाईँको ठ्याक्क भनिहाल्नुभयो तपाईँले 2 जना केटाहरूलाई राख्नुभयो कि फिल्ममा. Do you think त्यहाँ 2 जना केटीहरू राखिदिएको भए दामी हुन्थ्यो होला. अडियन्सको लागि दामी हुन्थ्यो होला. आई डोन्ट नो किनकि मेरो सोमा पनि त्यस्तै हुन्छ कि केटाहरूलाई धेरै भ्युज आउँदैन केटीहरूलाई दामी भ्युज आइरहेको हुन्छ नि. आई थिङ्क वेल वुमेन आर ब्युटिफुल क्रिचर्स नि अनि केटाहरूलाई पनि केटीहरू हेर्नु मन लाग्छ केटीहरूलाई पनि केटीहरू हेर्नु मन लाग्छ हुन्छ नि. सो आई गेस द्याट्स सोर्ट अफ साइकोलोजिकल रिजन वाइ वुमेन
are doing better in media देखिएर सबै चिजमा I don't know. Oh, I'm just being frank and totally honest. agree. And we've got some drink for the thirsty ones, right? So Not so यो thirsty चाहिँ to खाने drink हैन, यो चाहिँ पिउने केटा हो पिउने, है. okay. So यो पनि पछि फिल्म हेर्ने अनि जान्ने किन हो भनेर. Alright, so मसँग रिडल छ हैन, 6 वटा रिडल छ. So I'll ask you guys two each, turn wise. 2 चान्स पाउनुहुन्छ तपाईहरुले करेक्ट रिडल भन्नलाई. phone a र friend? यदि रङ, no, there's no phone a friend. स्टुडियोमा तनाव हुन्छ अहिले. We are not equipped. Does he look like Amitabh Bachchan to you? I don't look like Amitabh Bachchan, you know? Oh my god. Anyways, अब चाहिँ जसले रङ भन्नुहुन्छ उहाँले सर्ट पिउनु पर्छ, खाने हैन, पिउनु पर्छ. Right? So here we go है त. First I'll begin with Saruk. यो चाहिँ एकदमै खै मेरो शोलाई नि एकदमै फ्यामिली शो अर यु नो यो शोबाट अर्कै बनाइदिएला जस्तो लागिरहेछ मेरो प्रोड्युसरले गर्दाखेरि. So this is all about my producer, not me. Right? So here we go. What's long and hard and has cum in it? Huh? Yeah. Whoa. You heard it right. You heard it? And I read it right. Right. What's long? यो सारुकको लागि है. Shit, man. यो सारुकको लागि मात्र. Okay. What's long and hard and has cum in it? There's no answer by the way. यहाँ मसँग नि answer चाहिँ छैन. मैले जाने त्यही हो. It is what it is. Man. अरू त्यो बाहेक चाहिँ थाहा भएन मलाई. त्यही गो विथ द फ्लो इन्स्टिङले जे आउँछ त्यही भन्दिनँ क्या. Umbrella. Umbrella. That is a umbrella, bro. It has to be umbrella. अर्को एउटा छ न त खानु पिउनु पर्ने हुन्छ. I don't know. ल खायो. पियो. Pio. सबै हो पुरै. पुरै. Short एक है. shot. Oh, okay. It's nice. It doesn't sound. Yeah, not right now तर. Not right now. Okay. बिहान So here we go with Aneel. खाइदिहालौँ पहिले. पिउने हो. Something that's long and hard and has cum in it is cucumber. Alright? Cucumber. GG bro, GG. Alright. So second question, Smart. right? Which goes to Anil. What does a cow have 4 of that a woman only has 2 of? Legs. Seriously? हैन? Okay. मेरो दिमागमा अर्को आयो कि. Okay, that's right. मेरो दिमागले चाहिँ झन्डै. Are you ready, Kundoon? Am I? Alright, so here we go. Some people prefer being on top. Others prefer being on the bottom. And it always involves a bed. Some people prefer being on top. Some people prefer being on bottom. Bottom. And it involves a bed. Always involves a bed. Always involves a bed. And what happens if I say it? You don't need to drink it. Trick is to not think dirty, okay, bro. Anything but that. Anything but that. Yeah, I'm not thinking that. I'm not. Hide and seek. Hide and seek. Hiding It's under the wrong. bed. You've got one more chance. It's Okay. wrong. Okay, that's wrong. अलि छिटो हुनु पर्यो Kundoon. Okay. Like the short film. Come on, you need to make it short. Alright. कस्तो छ टेस्ट? ठिक छ? That's Cucumber juice. cucumber. It's not Fine. cucumber. Oh. Okay, it's a bunk bed. The answer to it is bunk bed. Okay, thank you. Okay. दिमाग एकदम डर्टी भइसक्यो यार. Producer साहब. Sick is the mind. Okay, he got like really creative this time. Very creative. Alright, so the fourth question Wow. for you. I go in hard but come out soft. Uh-huh. And I never mind if you want to blow me. What am I? I go in hard but come out soft. And I never mind if you want to blow me. What am I? Hair dryer. Oh. No, something that is useless to me. Hair dryer. Chewing gum, it's chewing gum. Low Right. hard. Yeah. All right. Shit, man. ठिक छ राम्रो हुने भयो स्किन चाहिँ. नेपाल? हजुर. अनिल तपाईको पालो. Okay. You're the only one who's scored a point. Damn. जसले चाहिँ पिउनु नपरेको यो. Okay. What's a 4-letter word that ends in K and means the same as intercourse? What's a 4-letter word that ends in K
and means the same as intercourse. What is that? What is that? Let it out. Okay. K. It ends with K. Or no other hints? K छैन? Or keep on saying this is it. Pass. Pass? No trials, nothing. Just one trial, boy. What's the answer? So what's the answer, brother? Talk. Talk. TLK, talk. Talk. It means the same as intercourse. The more you know. What's a four-letter word that ends in K and means the same as intercourse? Talk. Okay. If the boss says it, it is what it is. I don't know. Okay. So Kundoon, Aida, what's in a man's pant that you just won't find in a girl's pant? What's in a man's pant that you just won't find in a girl's pant? Boxers. Boxers? No. A little bit more precise. A little more precise. Literally pants the pants no. We're talking about pants. Guys, You want me to repeat it? like, could you tell me something from your eyes? Like, what might be? Yeah, please. We know that. You want me to repeat it? You want me to repeat the question? Yeah. What's in a Pocket man's one. pant that you Pocket just one. won't find in a girl's pant? Pockets. Pockets. Correct. Whoa! Hey. Whoa! Sorry. Yeah, alright, that's nice. Alright, so अब चाहिँ पालो मेरो रे हैन हामी plan गरौँ। one question you ask, one question Saruk asks. Just दुईटा मात्र question राखिदिनु भएको छ. यस्तै खालको सोध्नु पर्ने। I think यस्तै होला मैले हेरेको छैन question. Alright, after that game of drink almost झन्डै त्यस्तै भइदियो लाउन्समा पनि हैन अलमोस्ट एकदम क्लिन तरिकामा अब चाहिँ शाहरुख र कुन्दुनले मलाई एउटा क्वेसन सोध्नुहुन्छ र यदि इफ आइ एम नट एबल टु एन्सर इफ आई पास इट आउट आई निड टु ड्रिङ्क द ड्रिङ्क सो शाहरुख हिट मी अप What's at least 6 inches long? Goes in एट your लिस्ट mouth. हुन्छ है हुन्छ सबैको हुन्छ ओके Goes in your mouth Okay. and is more fun if it vibrates. Ooh. 6 inches long and goes in your mouth and vibrates. Oh, I know, well, थाहा होला. 6 inches long, goes in your mouth and vibrates. It's a toothbrush. It's a toothbrush. I think so too. Yes! It's a toothbrush. Yeah, nice. Yeah, okay. Really creative, brother. Producer Saab, you're really creative, Ishad. I give it to you that. Okay. Are you ready? Yeah, Okay. What is hairy on the outside? not my head. And then, but soft and wet on the inside, and whose word starts with the letter C and ends with a T. 4-letter word. Could be no. Could be not. Carrot. Is it soft on the inside? Isn't it? It's not. Soft Maybe on the wet. inside, airy on the outside. Soft and wet on the inside. Is soft and wet Soft on the and inside. Soft and wet. And hairy on the outside. Hairy on the outside. Is it me? Is it Jay? होइन? त्यही त हो नि। It's very close though. It's very close. I think I'll pass. I don't know. Salud. यो पालि अलिकति कम बनाएको छन् कडा हो? सो वाट इज इट तपाईँहरूले पनि गेस गर्नुहुन्छ कि यु वान guess गरेको गेस चाहिँ टेक अ गेस Coconut. Coconut. That's what we guessed. It's hairy on the outside? Oh, true. Yeah. True. Yeah, निकाल्नुपर्छ, right? Right. Yeah, is it coconut? Yes. Alright, it's coconut. 5 points for Saruk. मेरो दिक्क Alright. 1 points. Okay, one points at least. And सबैजनाले एउटा त भन्यो हैन एउटा त भन्यो. Okay, we are intelligent people. Alright, so on that note हैन we wrap up the show. Thank you so much guys for coming to my show. तिनैजनाले ठ्याक्क टाइम मिलाइदिनु भयो, आइदिनु भयो, and you made this show much more grand and much more fun, and this show is actually owns a lot to you guys. Thank you so much. Thank you. I wish you all the best with the movie. Thirsty, 12th of December, KIMFF Film Festival.
त्यहाँ फिल्म फेस्टिभल एफएफमै गइसक्यो त्यही पनि भनिरहेको छु फिल्म फेस्टिभल भनेर यस 12th of December Thursday and probably will be released on YouTube as well केही टाइम पछि and yes Saruk Tamrakar starring in it Kundoon Shakya starring in it Aneel Neupane well giving his magical touch with everything in it. Thank you so much guys, thank you so much for showing up the lounge and yes I wish you all the best. Thank you so much. Alright, with that, it's a wrap here at the lounge. This is me, the voice Jay Pradhan, and tell you what, guys, always let that heart beat, because if you let it beat, it'll take you to all the wonderful places like it has to them, right? So, this is me, the voice Jay Pradhan, signing out. Ciao.